Guys, for today's video guys, good morning. Mangalog anay kami guys kay na tubig. Kaya tubig di amon guys, diri man na inom. Orang na lang siya ko. Guys, Wala wala asa ta nga pi guys, alog asa ta kay may klase meron. Layo gad among alugaran guys. Kaya di man tumainom dito may balay guys. Diri raman an mainom. Layo na guys oh. Shout out tayo sa akong mga followers da guys. Damong salamat. Niyo. Porta. So, mag-magic ko guys. Abot dayan ko. So guys, saan na kami guys. Okay, so medyo malayo na yung aming nilalakbay. Alright. Ano ko guys? Sabar alugaran guys. Alright. Guys, atin na guys, nagsalve kita guys. Alright. Tawag dito guys na Tumba. Dito naman po ng aluganan guys. So, kaya lang po guys. So, like, share, follow, and subscribe. Salamat. Dito na yan. Dito na.